नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने मु संजय कुमार मल्लिक मो यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक वेलकम जनाई आज आरंभ करुच्ची सुंदर ढग प्रश्न मजादार ढग प्रश्न सांग माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं मजा नियंतु एतिक रिक्वेस्ट सांग माने जदि चैनल को नुआ आसी प्लीज कर दियंतु लाइक कमेंट शेयर सांग माने आज प्रश्न जे कि सुंदर ढग प्रश्न आपण मन को पाइब बोली आम आशा विश्वास रखीचु प्लीज कमेंट बॉक्स रे लिखे बोली आशा और विश्वास अच्छी ताले सांग माने आशा आम चली जावा से ढग प्रश्न ऊपर को ताहले प्रश्नटी कौन अच्छी आपण माने शुणु मु भाउज को पचारुची जदि भाउज न कहि पाइले आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखिदेवे ताले कहिले देखी क्यों गछरे फल हुएनी से गछ को आम खाऊं से गछटा ही फल कहले भी चले कह हाँ भाउज जानी कि कहबेनी सांग माने प्रश्नटी करिछि एमिति क्यों गछ अछि फल हुएनी हाँ से गछ को आम खाऊं से गछटा ही फल कहले भी चले सांग माने हाँ ठाकुर मांग नागे सांग माने जहाँ भाउज आपण मान को ऑप्शन दे देले आपण माने कमेंट बॉक्स रे कोन लिखिबे नी निश्चिंत लिखिबे सांग माने से गछटी ठाकुर कामरे भी लागे देखंतु सांग माने भाउज भी उत्तर पाई एवं प्रश्नर उत्तर दे दउछंती क्यों गछरे फल हुएनी से गछ को आम खाऊं से गछटा ही फल कहिल से की गछ भाउज कहउछंती से गछटी हाँ जहाँ सांग माने ये जो ढग प्रश्न पचारि भाउज बोधे जानी पारिछंती किंतु आपण मानक पई से प्रश्नटी रहिला आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखियो बोली आशा और विश्वास रखिअछु सांग माने आज ये सुंदर प्रश्नटी आपण को मन छुआइब बोली जाने मु भाणी नथली भाउज कहीदेवे किंतु भाउज जानी सारी छंती जना पड़ुछि किंतु जेतिकी मु प्रश्नटी पचारली कारण भाउज आगो को जाइकी बढ़ाई भी कहले कारण से धरी नेले जहाँ सांग माने आपण माने कोन धरी पारिबेनी नाई 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 मो सांग माने एते कमजोरी नुहंती से माने धरिबे एवं कमेंट बॉक्स रे लिखिबे कारण केते कमेंट आसुची आमे भी देखि सारिलुनु आग अपेक्षा सांग माने हमको बहुत सपोर्ट करूछंती एवं कमेंट बॉक्स रे लिखुछंती आमे डेली भी देखुछु सांग माने किंतु आमे जानी कि कौन आमे मना करि पारिबु आम सांग माने हमको सपोर्ट करूनांती जाहो सांग माने आपनक सपोर्ट आम पई बहुत मूल्यवान जाहो सांग माने प्रथम ढग प्रश्नटी सरी गला आस आमे शुणिबा सेकेंड ढग प्रश्नर उत्तरटी कौन आसीबो भाउज हमर कहि पारुचंती कि नाही जदि न कहि पाइले आपण माने ठीक कमेंट बॉक्स रे जेमिति डेली लिखुछंती सेही बली लिखिदेवे आमर आशा विश्वास अच्छी भाउज खाली तो हाई मारिले आ मारिले हाई देखंतु सांग माने बंद करदला भल लगी सुन हाँ मु न भले ही रसुन ले मु कहि दोछि जदि न कहि दोछि माने मु जानि कि माने को ये कर दोछि कहि देबे ताले सांग माने सेकेंड प्रश्नटी बहुत मजादार अच्छी मझुर काटंतुनी शेष पर्यंत देखि नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु कहिला देखि तीन पतर फल पथर बरस जाक रहे गछर बुझिल पाछिले पतर तले मनीष खाती चकटी ताहाकु आनंद रे एमिति ताहा कौन तीन पतर फल पथर बरस जाक रहे गछर पाचिले पड़ई तले मनीष खाती चकटी ताहाकु आनंद एते आनंद लागे जे कि कुह कुह भाउज जानी छंती जा आशा करी छंती सेटा ठीक हबो कि नाही जानी नाहंती तथापि भाउज
ତିନି ପତ୍ର କହିଲ ନା ସେଟା ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଯାହା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ନା କହୁନି ତିନି ପତର ଫଳ ପଥର ବରଷ ଯାକେ ରହେ ଗଛର, ପାଚିଲେ ପତ୍ର ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ପଡ଼ଇ ତଳେ ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି ଚକଟି, ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ମାନେ ଖୁସିରେ ତାହାକୁ ପଣା କରିକି ପିଅନ୍ତି। ସାଧା କରିଦେଲେ ଭାଉଜ ନା କ'ଣ ନା କରିନା ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ହଉ ପଣା କରିକି ପିଅନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କ'ଣ ଏତେ ସାଧା କରିଦେଲେଣି ତଥାପି କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଧରିପାରିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଏତେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଧରି ସାରିବେନି। ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ହେଲ୍ପ କଲେ କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ତିନି ପତର ଫଳ ପଥର ବରଷ ଯାକ ରହେ ଗଛର, ପାଚିଲେ ପଡ଼ଇ ତଳେ ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି ଚଟକି, ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ମଜାରେ ତାହା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଚକଟି ଚକଟି ଖାଆନ୍ତି ତଳେ ପଡ଼ିଲେ। ଭଲେ କୁହ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ତିନିପତ୍ରିଆ ନୁହଁ ନା ସେ ବହୁତ ପତ୍ର ଅଛି, ଜୁଣି 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 ହେଇକି ପତ୍ର ଥିବ। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି। ଭାଉଜ ବି ତାର କିଛି ମାନେଟା ଯଦି ନିଜେ ବୁଝିପାରି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇବାକୁ ହେଲେ ଭାଉଜ ଅପସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ଜଣାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଧରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଭାଉଜ ଠିକ୍ ଧରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନା ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଭାଉଜ ଆମର ଠିକ୍ ନ କହିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭାଉଜଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣମାନେ ଏକମତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଜାଣିପାରିଲେ ଇସରାରୁ ପାଇଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି ଯାହା ଯେମିତି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଡେଲି ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ, ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେକି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟରେ କହୁଛୁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ନା ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମନକୁ ପାଇଗଲା ବୋଧେ ଭାଉଜଙ୍କର। ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କ ମନକୁ ପୁରା ପାଇଯାଇଛି, ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଶା କରେ ବୋଧେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଭାଉଜ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ତ ନିହାତି ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ପକ୍କା ଆସିବ, ମୋତେ କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପୁରା ନା। ଆମେ ଏବେଠୁ ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁଣୁ ଯେତିକି କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଇଲାଣି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମ ସପୋର୍ଟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ଯେ କି କନେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା। ଭାଉଜ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହେଲେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଭାଉଜ ନାଚ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଛାତ ଉପରେ। ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଆସିଲି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବନାଇଦେଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆମେ ଏବେ ରଖୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିବୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମଜା ନେବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।